Zoran, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan vlog koji će čak biti možda malo i polumotovlog. Danas na repertoaru imamo nešto sasvim novo što nismo još vidjeli na kanalu. Definitivno nekim vozačima će to biti korisno. Današnji video sponzorira CarPuride. To je kompanija koja postoji već 14 godina. Ustupili su mi ovaj proizvod, to jest navigaciju za motor i tražili su od mene nekakvu recenziju. Zapravo iskreno mišljenje bilo ono dobro ili loše, znači da iskreno ocijenim kakav je ovo u stvari proizvod. Zadnjih 15 godina od kad vozim motor stvarno sam pokušao puno metoda na putovanjima, šta zapravo koristiti mobitel kao navigaciju, papirnate karte koje su danas jako nepraktične, vodonepropusne futrole koje su se nalazile ili na tank torbi ili bi ih negdje pričvrstija za volan. Pa evo sad da počnemo. Koliko ste puta tokom putovanja s motorom imali problema s pregrijavanjem mobitela koji se nalazija na tank torbi ili u tank torbi ili na onome nosaču za mobitel, također i brzim pražnjenjem baterije. Nemogućnosti korištenja tokom kiše ili kad vam je recimo mokra ona folija pa onda pritišće sve živo na mobitelu pa nije ni slučaj da se touch pokvari. I čak mi se jedan put dogodilo da mi se oštetila kamera zbog vibracije od nosača na motoru. Dobili smo V702 CarPuride navigaciju koja funkcionira na Androidu i na Appleu, dakle podržava i Appleove proizvode. 702 je oznaka za 7-inčni ekran, također postoji i 502. Ja sam dobija 702 za vama priložiti ovdje kao nekakav primjerak. Sad ono najvažnije, znači pustite sve ove priče, sad ćemo mi nju raspakirati, instalirati na motor, probati u vožnji po ovim svim uvjetima koji kažu da ona ima. Dakle ovdje piše HD display 7 inči, IPS touch senzor, Bluetooth, microSD, voice control. Također piše da ima zaštitu IP67 protiv kiše. Šta to zapravo znači? Broj 6 znači da je otporan na prašinu, dakle dugoročno. Broj 7 je oznaka dakle za vodonepropusnost, što znači da može biti potopljena u vodu na 1,5 m dubine na 30 minuta. Kiša naravno nema toliki tlak i ne može tek tako lako dopriti, znači da može imati dugotrajnu vožnju pod kišom bez da vam se ovo čudo pokvari. Odmah ću vam reći ovako, kad sam je uzeo u ruke, znate ono kad kupite kinesko radio za auto koji ima Bluetooth, microSD, USB i tako dalje i onda kad ga uzmete u ruku ono ima 20 grama. Paket ovaj sam po sebi mi pari jako težak, znači da obećava dosta, moglo bi čak ovo biti dobro. Pakiranje mi pari dosta kvalitetno, također kaže easy to install, 10 minuta, bez ikakvog znanja i iskustva potrebno za instaliranje. Također ima i nekakve CE norme, znači da je dopuštena prodaja, to jest licencirana u Europi. Ono što je najzanimljivije kod ovoga proizvoda, što je meni najviše smetalo tokom mojih putovanja, je pregrijavanje uređaja. Ovaj displej je otporan na visoke temperature, na vibracije i na vodu i prašinu. To mi se jako sviđa, mislim da će to biti dosta dobro, naravno da ćemo mi to i testirati da li je ona vodootporna, kako bi zapravo uopće mogli i donijeti nekakav normalan zaključak. Instalacija bi trebala biti jednostavna, neću vam je još preporučiti, ni ja samu još ne vjerujem, pa ajmo mi ovo sad zajedno raspakirati, instalirati na motor i probati i donijeti nekakvu ocjenu i nekakav zaključak o ovome proizvodu. Znači pakiranjem izgleda ovako dosta kvalitetno, waterproof navigator. Ovdje imamo te oznake, dakle za Bluetooth, za protu vodonepropusnost, to jest vodonepropusnost. Memorijsku karticu, voice control, muzika, compatibility, dakle kompatibilna je i sa Androidom i sa Appleom, što je danas jako korisno. Znači phone link, možete primati pozive, slušati glazbu, gledati navigaciju, Bluetooth hands free, dakle možemo spojiti na komunikaciju u kacigi. I kaže jednostavno za instalirati 10 minuta bez potrebnih vještina za instalaciju. Ajmo mi sad vidjeti šta se nalazi unutra. Kutija je dosta kvalitetna. Ovdje imamo nekakav
user manual, kako se spojiti, kako to sve odraditi. Na engleskom jeziku naravno. I ovo bi bio taj ekranić od 7 inča, izgleda dosta dobro. Nije toliko lagan koliko sam zamišljao da će biti. To je dobro, znači da opet neka kvaliteta ipak postoji. Lipo izgleda, tanak. I ovdje je vjerovatno to što se uštekava. Sad ćemo vidjeti ostale stvari u paketu. Ovo je dakle za spajanje navigacije naživo, to jest na bateriju. Dakle na plus minus imamo osigurač i ono sve što nam u stvari treba za spojit ga. Dakle ovdje imamo USB, dakle USB koji možemo spojiti direktno na utučnicu na motoru ako imamo, ko što 90% modernih motora danas ima. Ali izgleda da ovo možemo spojiti čak i doma na punjač. Samim time znači da ga možemo spojiti u auto. Tako da je ovo zapravo multifunkcionalan proizvod. Ovdje imamo ključić, dodatni rezervni osigurač. Stvarno su na sve mislili. Kao zadnji dio je ova u stvari hvataljka. Ovo se stavlja na volan. Ovo mi se sviđa ovaj dio zato što je od nekakve gumoplastike, znači da nećemo oštetiti volan kada ga montiramo na njega. I ovdje dolazi ova kugla sa federom. Feder mi ne pari, kineski, izgleda mi dosta kvalitetno. I to bi u stvari bilo to, dakle ovo je sve što nama treba za ovo instalirati na motor. A mislim da je sad vrijeme da ovo idemo instalirati na motor, da vidimo kako ovo funkcionira. Upalili smo Bluetooth, navigaciju, tražimo CarPuride, povezano i evo ovdje smo dobili kompletnu sliku od ovoga što se trenutno događa. Glazbu ćemo ugasiti u kacigi, to nam ne treba. I ovdje naravno imamo sve naše najdraže aplikacije. Bilo to pozivi, bio to Whatsapp, međutim na Whatsappu ne možete odgovarati na poruke, možete samo vidjeti koje novosti, znači ako ima koja nova poruka, zato što je ovo pametni uređaj i on vam može također čitati vaše poruke. Ovdje dole imamo glasovne funkcije, vaš mobitel je siguran u džepu, a ovo može i dalje nastaviti funkcionirati. A sad ćemo napraviti usput i test sa vodom da vidimo da li je ovo zapravo uopće vodonepropusno. Jesi mora i kacigu oprati? Znači ovdje isto imate također sve glavne informacije. Dosta dobro se vidi s obzirom da je veliko sunce, ali se ne odbija svjetlost, znači može se čak promijeniti svjetlina još malo. Kao u stvari da imamo tako reći mobitel koji vam recimo ne dopušta gledanje videa, čitanje poruka, znači poruke možete preslušati. Recimo sad da mi neko na Whatsapp pošalje poruku, ja je ne mogu pročitati, mogu je samo preslušati, znači pritiskom na botun preslušaj i to je to.
Znači u pravilu touch radi preko rukavica, dosta se dobro vidi. Ja sam danas napravio oko 150 km, međutim zbog dužine videa nema smisla baš to snimat. Znači nema problema s pregrijavanjem, imate ovdje pozive, znači doslovno sve što vas zanima, sve ove najbitnije. Također možete slušati glazbu, međutim problem kod glazbe je sljedeći, šta radi autorskih prava vam ne smijem puštat ništa, a naravno pošto nisam muzičar nema ni autorske muzike. Naravno da to nije sve što se tiče ovoga menija. Znači ovdje možete sad staviti da vam bude split screen, dakle glazba, imate ograničenje i tako dalje, sve što se tiče navigacije. Ovdje imamo sve aplikacije, dakle Messenger, podcasti, Radarbot, Viber, Whatsapp. Međutim, stvar u Whatsappu je što vi ne možete se sad tu dopisivati. Piše samo dakle da nema novih poruka tijekom ove vožnje. Kad vam dođe nova poruka ne možete pročitati zbog sigurnosti vožnje naravno. Ono što možete je klikniti preslušaj i onda vam Google to glasovno prevede u stvari šta vam piše u poruci. Bilo to na hrvatskom, engleskom, španjolskom. Znači nebitno, uglavnom Google Translate vam govori u slušalicu, to jest u kacigu, šta je rečeno u poruci. U bilo kojem trenutku se možete vratiti nazad. Također ovdje imate ono standardne postavke što imate u svim navigacijama, znači kao pravi Android. Evo sada recimo kad smo u tunelu, ja ću sad doći ovdje u glavni izbornik, idemo na izlaz. Svjetlina, dakle ovdje mi je sad presvjetlo da mi ne tuče u oči isto. Također tu svjetlinu možemo pojačavati. Mijenjanje pozadina ovdje. I također ako vam ne treba navigacija možemo staviti da se ekran sam od sebe ugasi. Mislim da je dosta kvalitetno, dobra rezolucija, dobro se vidi. Testirali smo ga na vodu. I nema uopće vibracija, znači kod velike vožnje. Ne znam kako su to uspjeli, ali evo sada na primjer kod brze vožnje uopće znači nema nikakvih problema što se tiče vibracije i tako dalje. Naravno da ga još možete podešavati. Ja sam ovo malo pokrija instrument tablu, ali ima to i puno boljih pozicija kako ga vi možete sebi prilagoditi. Ovo je također jedna dobra pozicija što se tiče navigacije, zato što vam ne smeta kod volana, međutim jako se teško vidi, čini mi se iz kuta kamere ovdje šta se nalazi na navigaciji, ali ja vidim odlično, čak i kada je u noćnome modu. Znači stvarno mi se sviđa, jako je pregledno. Također ako vam je 7 inča veliko, postoji također i 6 inča i 5 inča. A ono što je najzanimljivije za BMW motore, dakle za GS-ove, XR-ove postoji posebna navigacija, znači baš namijenjena za te motore. I čini mi se da košta samo 10-20 eura skuplje, ali je samo plug and play. Nedostatak veliki ovoga je što nema nosač za R motor, nego ga trebate naknadno naručiti, tako da to mi je u stvari jedina mana. Možda da su stavili da možete izabrati kakav ćete ovaj nosač, znači više volio da ste mogli birati hoćete li ovakav nosač ili nekakav drugačiji. Ali dobro, sve ima svoje prednosti i mane, pa tako i ovo. Znači cjelokupni dojam što se tiče navigacije mi je
dosta dobar, sviđa mi se, jako dobar proizvod, kvalitetan. Iako ja ga baš ne bi za stalno uključio u ovu utičnicu USB, nekako mi je sigurnije to spojiti direktno na bateriju preko osigurača. Tako da za ove pare imate Android za mobitel i čak možete birati u kojim veličinama će biti. Tako da mislim da je ovo pun pogodak i da ovo ljudi koji putuju, koji se kreću, kojima treba ovako nešto, mislim da će ih ovo dosta dobro služiti. Najbolje od svega je što ima 2 godine garancije i što se ne morate sekirati ukoliko se nešto pokvari. Dakle, oni vam rješavaju poštarinu ili vam šalju novi uređaj. Znači, firma je stvarno provjerena i dobra. Znate već od prije da ne reklamira nekakve škovace. Također dole u videu imate kod za kupon, dakle za dodatni popust koji će vam uvelike pomoć, naravno, ako se odlučite za kupnju ovoga uređaja. A sad mi se još jedna stvar svidjela, a koju ću vam pokazati upravo sada. Znači, dolazimo doma, jel ok, parkiramo se, gasimo motor, stavljamo ga na nogaru. Znači sve šta trebate napraviti, odspojiti ovo. Imamo ovdje također čep. Izvadimo ključ. I ovo nosimo sa sobom kući.